Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to learn about new chapter, chapter 12, amino acids. So this chapter has two subtopics, introductions and chemical properties. For this video, we're going to focus on 12.1, which is introduction. For the learning outcomes, at the end of this video, you should be able to draw the general structure of alpha amino acid and give the IUPAC nomenclature. So next, define the terms Zwitterions and predict the structure of given amino acid in acidic, basic and isoelectronic point. Okay, so first kita nak tengok dulu, okay, what is the definitions of alpha amino acid? So it's a compound that possess both the amino group and also carboxyl group at the same carbon. So mostly all natural amino acids are alpha amino acids where NH2 group and also COOH bonded to the alpha carbon. Okay, jadi carbon yang bonded dengan COOH, okay, this carbon is alpha carbon. At the same carbon ada NH2. Jadi, kalau kita ada amino group dan carboxyl group bonded to the same carbon, therefore this is alpha amino acid. Okay? Jadi, ini adalah general structure ataupun general formula untuk alpha amino acid. Okay, kita ada R, okay, side chain kat sini, dia akan berubah-ubah lah mengikut amino acid. Okay? So amino acids are important because they are the building blocks of proteins, biomolecules that comprise in muscle, hair, fingernails and many other biological tissues. Jadi contoh kita ada satu amino acid and this is another amino acid. So dia akan combine by removing water. So bila water is removed, this carbon and this nitrogen will be bonded. Okay, so itu kita akan panggil peptide bond. So, kalau ada banyak amino acids, okay, dia dah akan menghasilkan polypeptide. So, banyak polypeptides akan merupakan building blocks of the protein. Okay. Jadi, boleh fahamkan yang amino acid ni macam basic lah untuk protein chain. Okay. There are 20 common amino acids, which also called as standard amino acids, found in nearly all proteins. And apa yang membezakan satu amino acid dengan amino acid yang lain adalah the side chain, okay, ataupun R group. So, jadi, the R group will be differ from one amino acid to another. So, human being can also synthesize up to 10, okay, from the 20 amino acids to make protein. So, other amino acids called essential amino acid must be obtained from food. Jadi, kena makan jugalah something yang high in protein supaya kita dapat protein cukup untuk badan kita. Okay. Okay, di sini saya tunjuk all of the 20 different common amino acid. Jadi, boleh nampaklah ada glycine, alanine, nama-nama ni. So that's the common amino acid, tetapi you don't have to memorize all of these 20 names. Apa yang penting adalah IUPAC nomenclature. Okay, jadi glycine, alanine, serine and so on is the common name of the protein pula, of the amino acid and you don't have to memorize. Okay, jadi nanti kita akan tengok the IUPAC nomenclature. So itu yang penting. Okay. Jadi, the 20 common amino acid, the simplest amino acid adalah glycine. Okay, kenapa paling simple? Sebab the R group adalah H. Okay, macam yang saya mention tadi, side chain R akan berubah mengikut amino acid. Jadi, kalau kita ada glycine, dia ada hydrogen lah dekat situ. Kalau kita move to the next slide, okay, kita ada alanine. So, this is another types of amino acid. Boleh nampak CH3 adalah side chain. Okay, jadi the side chain is differ, okay, from one amino acid to another. Jadi itu yang membezakan ke-20 amino acid tersebut. So kalau teruskan lagi, kita ada valine. So boleh nampak ni ada CH3, CH3. Jadi ini saya letak dalam notes. You boleh tengok dekat nota tu. Apa yang saya nak awak nampak adalah the side chain is different. Okay, jadi saya terus skip ke amino acid yang terakhir, iaitu okay, leucine, okay, ni histidine. So this is the last amino acid dalam nota. Okay,
Jadi boleh nampak the R group is different. So that's for you to look. Okay, boleh baca balik, boleh tengok balik dekat nota. So saya takkan go through one by one. Saya terus nak pergi kepada ini. Okay, the next thing that we have to know about the amino acid. Okay, so which amino acid is chiral molecule and optically active compound? You still remember chiral? So chiral carbon, okay, kalau compounds tersebut ada chiral carbon, makanya dia adalah chiral compounds lah ataupun molecule. Macam mana chiral carbon tu? Bonded to 4 different group. Okay, so kalau carbon itu bonded kepada 4 group yang berbeza, makanya that carbon is a chiral carbon. Jadi, all alpha amino acids are optically active. So, bila dia optically active, okay, bermaksud ada chiral carbon dalam compounds tersebut. Kecuali for glycine. So, satu sahaja amino acid yang tidak chiral iaitu glycine. Sebab apa? Sebab dia ada hidrogen kan, benda yang sama. Jadi, tak ada chiral carbon lah untuk glycine. Kalau contoh kita tengok valine. So, this is the chiral carbon sebab dia bonded dengan hydrogen, NH2, COOH dan this isopropyl. Okay, jadi keempat-empat grup ni adalah berbeza. Okay, makanya valine adalah optically active compound sebab dia ada chiral carbon. Okay. So, kita pergi kepada learning outcome yang seterusnya iaitu IUPAC Nomenclature. Jadi, IUPAC Nomenclature sama je macam yang kita dah belajar sebelum ini. So, first kita kena cari parent. Tapi, dalam amino acid ada 2 functional group. NH2 dengan COOH. So, bila ada 2 functional group macam ini, kita akan tengok priority. Jadi, awak rasa kan NH2 ke COOH paling tinggi priority? Kat sini pun dah ada sebenarnya COOH highest priority. Okay. Jadi please remember kalau penamaan COOH paling tinggi priority, jadinya dia akan jadi parent. Okay. And then carbon yang ada yang COOH tu kita akan bagi nombor 1. Okay. So, for the naming, IUPAC nomenclature for this compound, kita akan cari parent dulu. So, senanglah sebab kita dah tahu kena ada COOH. 1 carbon, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay. Jadi, ini adalah parent chain. Okay, how about the numbering? Must start from COOH. 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So, awak ada NH2 dengan CH3 lah sebagai substituent. NH2 sebagai substituent adalah amino. Ini macam biasalah metil. Okay. Untuk penamaan, ini huruf A, ini huruf M. So, alfabet yang datang dulu, kita akan tulis dia dulu. Macam biasa. So, for the full name, IUPAC name for this amino acid is 2-amino. And for methyl, okay, ada 5 carbon sebagai parent and this is carboxylic acid sebagai parent sebab COH kan. So, what is the name for the parent? 5 carbon, pentanoic acid. Okay. Jadi, ini adalah full name, IUPAC name untuk amino acid tersebut. Jadi, ini just saya nak bagi tahu juga untuk naming sebenarnya lagi common untuk pakai common name. Jadi, jaranglah kita panggil compound ni sebagai 2-amino 4-methyl pentanoic acid. Actually, lagi common panggil leucine. Tapi macam saya cakap tadi, awak tak perlu ingat pun common name tu. Leucine, glycine, alanine. Okay, you don't have to memorize. Yang penting, IUPAC nomenclature. Sebab, kalau soalan bagi amino acid, dia akan bagi dua-dua nama. Means common name ada, IUPAC name pun ada. So, you still can recognize the structure of the amino acid based on the IUPAC nomenclature. Okay? Jadi, yang paling penting dekat sini, IUPAC. Mesti tahu macam mana nak bagi nama menggunakan IUPAC system. Okay. Jadi, kita pergi kepada example yang seterusnya. This is phenylalanine. Okay, that's the common name for this amino acid. As usual, we want to find the parent. Mesti ada COOH. Okay, 1 carbon, 2, 3 carbon. For the numbering, 1, 2, and 3. Okay, always start at COOH.
NH2 dan benzene ring sebagai substituent. Jadi ini adalah amino. Ini adalah phenyl. So huruf A datang dulu. The full name would be 2-amino, 3-phenyl. Okay, 3 carbon and this is carboxylic acid, propanoic acid. Okay, so this is the full IUPAC name for phenylalanine. Okay, jadi saya rasa agak straightforward lah nomenclature untuk amino acid. Boleh cuba untuk bagi nama. For try this one, okay, we have glycine and alanine. And also for try this two, valine and isoleucine. Okay, jadi bagi IUPAC nomenclature for these 4 compounds. Ada 2 dekat try this one, ada 2 lagi dekat try this two. Okay, so we have finished learning outcome A and B. Jadi kita teruskan dengan terms yang seterusnya iaitu Zwitterion. So an amino acid has both basic amino group. Amino group adalah NH2. Dan bila kita recap balik dekat tajuk amine, kita dah go through yang amine ni dia adalah basic. Okay, and also acidic carboxyl group. So carboxyl group COOH. Jadi ini adalah acidic. Okay. Jadinya amino acid ni dia ada dua-dua, basic dengan acidic group di dalam compounds yang sama. Therefore, it can undergo internal acid-base reaction. Okay, di mana proton is transfer from the carboxyl group to the amino group to form Zwitterion. Jadi, hydrogen, okay, proton adalah hydrogen. Okay. So, hydrogen from the carboxyl group will be transferred to the amino group dekat nitrogen. So, apa yang terjadi adalah mula-mula ada 2 je hydrogen at the amino group. And then tambah lagi satu hydrogen yang datang daripada COOH tadi. Makanya nitrogen ni dah jadi positive charge. Sebab nitrogen boleh ada 3 bond sahaja. Yang CHR tu kita tak kacau, so kita salin balik. C double bond O, okay, O dah hilang hydrogen jadi minus charge. So, this is Zwitterion. Okay. So, what is Zwitterion? The definition. So, Zwitterion is a molecule with an overall charge of 0 which has a positively charged group at one part and negatively charged group at another. So, kalau kita pergi balik dekat sini, boleh nampak ada positif dan negative charge. Okay, di dalam compounds yang sama. So, that's Zwitterion. So, Zwitterion from German word means dipolar ion. Okay, dipolar sebab ada 2 charge yang berbeza, iaitu positif dan negatif. Okay. Jadinya sekarang, kalau untuk ini, in the solid state, alpha amino acid will exist only as Zwitterions dalam solid state. Okay, Zwitterion ada positif dengan negative charge. Okay. Jadi, kalau kita pergi contoh, yang tadi saya tunjuk untuk general amino acid lah. Okay, contoh ada glycine. So, kalau glycine ni dia nak exist sebagai Zwitterion, hydrogen daripada carboxyl group akan pergi kepada amino. Jadi, mula-mula ada 2 je hydrogen dekat amino group ni. So, tambah lagi satu hydrogen yang datang daripada COOH. Makanya, positive charge. CH, okay, sama je. Sebab tak terlibat dalam reactions. So, C double bond O, O minus. So, this is the Zwitterion. Okay. Jadi, based on apa yang kita dah belajar, okay, please try these 3, okay, di mana saya nak awak draw the Zwitterion for alanine and valine. Okay, so very simple, hydrogen will be transferred to the amino group. Okay, jadi that's the Zwitterion for alanine and valine. Okay, jadi for the amino acid, dia boleh exist, dia akan exist sebagai Zwitterion in, okay, yang macam kita dah go through tadi, solid state. So, kalau dalam keadaan solid, will exist as the Zwitterion. And also in neutral solution. Okay.
So in these two conditions, neutral solution and solid state, amino acid will exist as Zwitterion yang ada positif dengan negative charge. So the dipolar nature of amino acids give them unusual properties such as a very high melting point and a very high solubility in water but low solubility in organic solvent. So kenapa boleh rendah? Okay, solubility is very low in organic solvent. Since amino acid exists as Zwitterion, okay, in solid state, there are two polar. Okay, because ada positif dengan negative charge dalam molekul yang sama. So that's two polar to be soluble in organic solvent like diethyl ether. Okay. Jadi, the next thing that you have to know is the properties of the Zwitterion. So Zwitterion is amphoteric. So amphoteric ini, okay, actually kita dah pernah go through masa SEM 1. Okay, apakah itu amphoteric properties? It will act as a base in the presence of acid and act as an acid in the presence of base. Jadi amphoteric ini dia special sikit sebab dia boleh jadi base, dia boleh jadi acid. So that depends on the solution. Okay. So kalau dalam acidic solution, the Zwitterion will accept protons and yield a cation. So, okay, sekarang kita ada Zwitterion. So this Zwitterion kita letak dalam acidic solution. So acidic solution dia ada H3O+ ion. Okay, kalau kita ada ion yang bercharge positif, awak rasa kan apa ion yang akan react dengan positive charge? Of course, the negative. Positif, mana boleh react dengan positif? Jadinya, kalau dalam acid, this positive ion will react. Jadi, NH3 tu, dia akan stay. Okay, sebab dia takkan terlibat dalam reactions dengan acid. And then CHR. Now, the C double bond O, O minus tadi, dia dah terima hydrogen, okay, daripada H3O+. So, sekarang dah jadi COOH. And H3O+ ni tadi dah bagi satu hydrogen kepada O kan? Now, dia dah jadi H2O. Therefore, Zwitterion act as the base dan menghasilkan cation yang positive charge ni masih ada. Jadi, itu adalah cation. Okay? Kalau kita letak dia dalam basic solution pula. Jadi, basic solution, Zwitterion will lose a proton to form anion. Okay. Jadi, kalau dalam keadaan basic, ion yang wujud adalah OH-. Jadi, OH- bercharge negatif. Takkanlah negatif nak react dengan negatif. Tak boleh kan? So, this positive ion will react with the negative charge. So, O minus C double bond O akan stay. CHR. The NH3 plus dia akan lose one hydrogen. Tak kisahlah hydrogen mana-mana. Okay, sama je. Dia akan remove one hydrogen. So, sekarang dah tinggal dua sahaja hydrogen. So, positive charge tu dah hilang lah. Okay, tambah. OH minus ni akan terima hydrogen yang hilang tadi. So, awak dah dapat H2O. Okay, therefore, apa yang exist sekarang? Anion sebab ada negative charge. So, the Zwitterion will act as acid. Okay. Jadi, yang seterusnya. Okay, jadi kat sini nak tunjuk bahawa kalau kita decrease the pH. Okay, sekarang ni contoh. Okay, awak ada natural solution. So, kita dah go through tadi. Kalau dalam keadaan natural, dia akan exist sebagai Zwitterion kan? So, sekarang dalam natural solution tu, ada Zwitterion. Lepas tu, tiba-tiba awak kurangkan dia punya pH. Okay, macam mana boleh kurang pH? You add the acid in the solution. Bila decrease the pH, means dah jadi acidic. Okay, so bila acidic, dia akan menghasilkan apa? Cation. So, positive charge. Okay. Why? Because the COO minus akan terima hydrogen. Okay, sekarang kalau dalam keadaan berasid, because you decrease the pH. Kalau dia acid, apa ion yang wujud dalam acidic solution? Kita ada H3O+.
Okay, so ni kena tahu Okay, this is a basic common knowledge. So kalau dia dalam acid maksudnya H2O plus ion. Kalau dalam basic maksudnya OH minus ion. Okay, so acid H2O plus, base OH minus. Kalau H2O plus, positive charge, siapa yang akan react? Of course, minus. So apa yang berlaku? Ini akan stay. So positive charge masih ada. C, H, H dan C double bond O, O minus dah jadi OH. So, this minus, okay, dia dah terima hidrogen. Makanya sekarang, you dah hasilkan cation. Okay. So, that's for decrease the pH. Okay, sebaliknya, mula-mula kita ada neutral solution. Jadi, bila neutral, banyaklah. Okay, dia akan exist sebagai Zwitterion. So, amino acid tu akan exist sebagai Zwitterion. And then, you increase the pH by adding base. Bila increase pH, maksudnya dah jadi basic. So, bila basic akan exist sebagai anion, iaitu negative charge. So, apa yang berlaku kalau dalam keadaan basic, ion yang wujud adalah OH minus. Siapa yang akan react dengan minus ni? Obviously, the positive charge. Okay, apa yang berlaku? Dia akan remove satu hidrogen. So, sekarang dah tinggal 2 sahaja hidrogen. So, dah hilanglah positive charge tersebut. Okay. And then, CH, okay, masih sama. COO minus akan stay sebab negatif tak boleh react dengan negatif. Jadinya sekarang dah menghasilkan anion. Okay, iaitu negative charge. Okay, so hopefully boleh faham about the increase in pH and also decrease in pH. Jadi kita akan start dengan Zwitterion sebagai reference point. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada learning outcome yang terakhir, isoelectronic point ataupun simbolnya adalah Pi. So isoelectronic point adalah pH at which the concentrations of Zwitterion of an amino acid is maximum. So at Pi, the concentration of Zwitterion is at maximum. So concentrations of anion sama dengan concentrations of cation. And the net charge is 0. So sama juga kalau setiap acid mempunyai pH value yang tersendiri. Begitu juga dengan amino acid. So each amino acid has its specific Pi value. So contoh untuk glycine, the Pi value is 6.1. Maksudnya kalau kita ada solution tu pH dia sama dengan 6.1, dalam keadaan itu amino acid akan exist sebagai Zwitterion at its maximum. Okay? Jadi kalau pH of the solution is 6.1, makanya concentrations of glycine sebagai Zwitterion is at maximum. Okay. Sama jugalah serine. Serine dia lain lah pula Pi value dia ada 5.7. Okay. So kat sini boleh nampak different amino acid, different Pi value. Okay. So, in an aqueous solution, an alpha amino acid may exist as Zwitterion atau cation atau anion. Okay, jadi mana-mana 3. So, any of these 3 form boleh. Okay, macam mana kita nak tahu? Depends on the pH value of the solution. So, at different pH, different existence of amino acid. Okay, kalau pH sama dengan Pi, isoelectronic point, the amino acid will exist mainly in the form of Zwitterion. Kalau dalam keadaan acidic, di mana pH is less than Pi, okay, acidic, maksudnya dia akan exist sebagai apa tadi? Cation. Kalau basic, pH is more than Pi, exist as anion. Okay. Jadi amino acid ni dia tak sama tau bentuk dia dalam dalam pH sama dengan Pi. Okay. Solution lain. Dia akan exist sebagai Zwitterion. Kalau solution tu pH dia rendah daripada Pi, dia akan exist sebagai cation. Kalau pH more than Pi, dia akan exist sebagai anion. Okay. Nak lagi faham about this, kita pergi example. So, we have one amino acid iaitu valine. So kat sini saya nak tunjuk jugalah. Jadi soalan tipikal dia akan bagi dua-dua nama.
So, awak boleh nampak dekat sini. Valine adalah common name. 2-amino 3-methyl-butanoic acid. Ni acid tolong betulkan typo tu. So, ada dua-dua. IUPAC dia bagi, common name pun dia bagi. So, tak perlu risau kalau soalan bagi valine. Kalau sebut valine, awak tak tahu tak sure pun bentuk dia macam mana kan, sebab memang tak perlu hafal pun common name tu. Tapi kalau diberi IUPAC, okay, from this IUPAC you can draw the structure kalau soalan tak bagilah bentuk dia macam mana. Okay, so you don't have to worry about the naming. Okay, so the PI for valine is 6. Okay, jadi different amino acid, different PI value. So, predict the structural formula of valine at isoelectric. Okay, isoelectronic. Okay, sama point. And also at pH 12 and pH 1. Okay, so before kita pergi kepada jawapan, first kita nak go through dulu basic ke, acidic ke. So, kalau at isoelectronic point, maksudnya pH sama dengan PI. So, kalau pH sama dengan PI, dia akan exist sebagai Zwitterion. Okay, what about pH 12? So, kalau 12, maksudnya pH ini lagi tinggi daripada PI value sebab PI is 6. So, this is basic solution. Kalau basic, dia akan exist sebagai anion. Okay, next, pH is 1. Means pH is less than PI. Okay, because PI is 6. Therefore, this is acidic solution where the amino acid will exist as cation. Okay. Jadi saya dah bagi structure valine lah dekat sini. Kalau tak ada structure, boleh lukis sendiri kan based on the name. Okay, apa yang terlibat dalam reactions adalah this amino and carboxyl group. Okay. Jadi sekarang kita pergi kepada the answer. Okay, so first at isoelectronic point, it exists as Zwitterion. So, Zwitterion ada positif dengan negative charge at the same compound. So, the nitrogen will accept hash menjadikan dia positive charge. Yang lain tak terlibat pun. CH, saya letak kat sini CH3 tak muat nak tak tepi. Okay, salin balik. C double bond O, O minus. So, now boleh nampak dah ada positif dengan negative charge. Okay, Zwitterion dah exist sebagai Zwitterion. Okay, next. pH is more than PI, so exist sebagai anion. Jadi, kalau dalam keadaan basic, okay, base, okay, maksudnya ada OH minus. So, siapa yang akan react dengan OH minus ni? Obviously, the positive charge. Okay, jadinya sekarang dia akan hilang the hydrogen. So, positive charge dah hilang lah. CH3. Okay. And then C double bond O, O minus. Okay. Exist as anion. Okay, kejap macam cantik ni, tulislah lagi sekali. Okay. Yang seterusnya, kalau pH is less than PI means acidic. So, kalau acidic, maksudnya ada H3O plus ion. Kalau positif, siapa yang akan react? Obviously yang negatif. Okay. Jadinya sekarang, yang nitrogen tu tadi, dia akan kekal. Okay. Ada 3 hash. So, positive charge is stay. CH, CH3. Okay. And then, the O minus sekarang dah terima hydrogen. Okay. So, dapat cation. Jadinya, this is the answer. Okay, the structure of the valine at Zwitterion at PI value, pH 12 and pH 1. Okay, so hopefully boleh faham about all of the things that you have learned in 12.1. Okay, ada nomenclature, ada Zwitterion dan juga act as the base and as the acid. Okay, amphoteric properties. So that's all for this video. Thank you for listening.